Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Znam da mi učestalost objavljivanja nije najveća vrlina, ali eto, tu sam, nisam zaboravio na vas. Također, u međuvremenu sam morao da promenim i garažu u kojoj radim, pa mi je to bila dodatna komplikacija, ali dobro. Kao što mnogi verovatno već znaju, ovaj model Passata postoji sa dva tipa farova, to jest običnim halogenim farovima i Big Xenon farovima. Kada je fabrički imao Big Xenon farove, uz njih je imao i automatsku nivelaciju i pranje farova. Ja sam odlučio da repariram i ugradim Big Xenon farove, ali pre toga, kako bi sve bilo kao fabrički, ugradit ću autonivelaciju i pranje farova. U ovom videu moći ćete da vidite kako sam ugradio pranje farova, a nivelaciju ostavljam za neki drugi video. Pre nego što počnem, želim da se zahvalim kompaniji 4CR što mi je za ovaj video obezbedila neke od potrebnih proizvoda. Kada auto fabrički nema pranje farova, kao u mom slučaju, obloga branika nema otvore za prskalice za pranje farova, pa je pre svega potrebno uzeti drugu oblogu branika sa otvorima za prskalice. Također, bit će vam potrebna električna instalacija, drugi relej koji omogućava pranje farova, pumpa za tečnost, dve prskalice za pranje, druga boca za tečnost koja ima otvor za dodatnu pumpu i naravno creva za dovod tečnosti iz boce do prskalice. Svi potrebni delovi su ukupno koštali oko 180 eura, to jest oko 21.000 dinara. Kako bi došli do boce za tečnost, prvo je potrebno skinuti prednju masku i oblogu branika. Kako bi maska mogla da se skine, potrebno je skinuti ručicu za otvaranje haube. Zatim, maska je pričušćena sa po jednim T25 zavrtnjem sa obe strane i žabicama sa donje strane. Te žabice su u mom slučaju polomljene, pa je masku prelako skinuti. Inače je u lošem stanju, pa ću je svakako uskoro zameniti. Ispod maske nalaze se 4 T25 zavrtnja koje je potrebno odviti. Zatim, sa obe strane treba odviti po jedan T25 zavrtanj koji pričušćuje oblogu branika za krilo i 3 T25 zavrtnja koji pričušćuju pod krilo za oblogu branika. Postoje i zavrtnjevi koji se nalaze sa donje strane obloge i pričušćuju takozvani šuspleh za istu, ali ja nažalost nemam šuspleh pa nemam šta ni da odvijem. Kada su svi zavrtnjevi skinuti, obloga branika se klizećim pokretom jednostavno izvuče iz takozvanog klizača sa obe strane i može se skinuti sa auta. Ispod obloge branika nalaze se takozvana mala prsa. Boca za tečnost je malo nepristupačna i uvučena je između takozvanih prednjih prsa i interkulera, pa sam ja počeo sa skidanjem svega što je čini nepristupačno. Ceo postupak skidanja svega neću prikazivati pošto je malo komplikovaniji i relevantniji je za neki drugi tip videa poput nadogradnje motora ili velikog servisa. Električnu instalaciju za pumpu sam provukao ispod krila zajedno sa ostalom fabričkom instalacijom. Možete skinuti samo pod krilo i tako provući kablove, ali ja naravno skidam i pod krilo i krilo, čistim i dodatno zaštićujem sve. Za zaštitu od korozije sam naravno koristio 4CR vosak za šupljine. Dolazi i sa dodatnim nastavkom, što je, kao što možete vidjeti, odlična stvar za nepristupačna mesta. Što se tiče samog povezivanja, napravio sam pojednostavljenu šemu. Na samoj pumpi pin broj 1 je minus i on se povezuje na neku od tačaka na šasiji predviđenih za to, u ovom slučaju kod A stuba. Drugi pin, to jest plus, ide do pina broj 6 u konektoru releja. Zatim, sa terminala 30 koji se nalazi iza plastične konzole na vozačevoj strani, kod table releja, treba dovesti plus do pina broj 15 na konektoru releja. Pumpa se neće aktivirati ako kratka svetla nisu uključena, pa je zbog toga potrebno dovesti i kabel sa pina 4 na prekidaču za svetla ili sa glavnog snopa do pina broj 9 na konektoru releja. Vidjeli ste gdje se nalazi, stari relej zamenite sa drugim i to je to.
Ukoliko nemate sve fabričke kablove sa pinovima, morate koristiti odgovarajući prečnik kabla i tip pina. Pinovi su tipski pa se malo teže nabavljaju novi, ali moguće je. Fabrika prodaje samo komplet žicu sa pinom i to ne baš jeftino, pa tu opciju uopšte i ne računam. I već korišćeni pinovi se mogu ponovo iskoristiti tako što ćete zalemiti žicu za sam pin, mada je to, da tako kažem, malo pipava opcija, a morate da nabavite i njih najpre na auto otpadu. Možda budem napravio poseban video sa takvom temom. Kada sam zamenio bocu, vratio sam prednji deo auta i prešao na montažu prskalica. Prskalice se pričušćuju na takozvana prednja prsa na za to fabrički predviđena mesta. Koristi se po jedan zavrtanj za svaku prskalicu. Crevo za dovod tečnosti ide od boce, to jest motora, do prve prskalice, odakle se račva i nastavlja do druge. Uz pomoć 3 plastična nosača crevo se pričušćuje za šinu branika. Ja imam samo 2, ali dovoljno je. Prskalice se mogu podešavati pomeranjem plastičnih kuglica na vrhu, ali to je išlo malo teže pa ipak nisam mnogo pokušavao. Vraćam sve na svoje mesto i time završavam ovu nadogradnju. Povlačenjem ručice za pranje šofer šajbne uključuje se pumpa koja dovodi tečnost do prskalica i one zbog samog pritiska u sistemu izlaze i pod pritiskom izbacuju tu tečnost. I da, Big Xenon farovi su već tu, ali nisu završeni. To bi bilo to što se tiče ovog videa, hvala na gledanju. Ako vam se dopao ovaj video, lajkujte ga, pretplatite se na moj YouTube kanal i ukoliko želite, kanal možete dodatno podržati uz pomoć nekih od ponuđenih opcija. Svima želim bolju 2024. godinu i vidimo se sljedeći put.